औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। ईद गदीर के मौके पर शैतान ने चीख क्यों मारी? ज़रख़ेज़ और बंजर ज़मीन में क्या फ़र्क है? इंसान नफसी कौन है? पहले मौत खल्क हुई या हयात? इंसान को कितनी अक्ल की ज़रूरत है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम गदीर में अली अलैहिस्सलाम को मौला बनाया तो इब्लीस ने एक चीख मारी जिससे तमाम मवाली और हवाली इसके पास जमा हो गए। शयातीन ने कहा, ए हमारे आका, ये कैसी चीख थी जो हमने आज तक नहीं सुनी। इब्लीस ने जवाब दिया, आज के दिन अल्लाह ने वो काम किया, अगर वो कामिल हो जाए तो कोई शख्स सिराते मुस्तकीम से न भटकेगा और अल्लाह की मासियत और नाफरमानी न करेगा। शयातीन ने कहा, ए शैतान, तू तो इतना चालाक है कि आदम को जन्नत से निकाल दिया, यहाँ भी अपनी किसी मकारी से काम लेते हुए कोई गुमराही का रास्ता पैदा कर। जब मुनाफिकीन ने अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बारे में इख्तलाफ से काम लिया, ये कह दिया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह हवा व हवस से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आदमी ने दूसरे से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अतराफ में घूम रही हैं, माअज़ल्लाह वो दीवाने हैं। तो शैतान ने दोबारा चीख मार दी। इस मर्तबा इसकी चीख खुशी की थी। सारे शयातीन फिर जमा हो गए। उसने सबसे कहा, तुम जानते थे कि मैं पहले से इसका तोड़ जानता था और आदम के साथ मैंने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। शैतान ने कहा कि ये जान लो कि आदम ने अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ा और दरख्त ममनू के करीब गया। लिहाजा जिस वक्त रसूलुल्लाह दुनिया से गए अली अलैहिस्सलाम के मुकाम पर दूसरों को बिठाया गया, उस वक़्त शैतान ने शयातीन से कहा, अब खुशी मनाओ, ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक अल्लाह की जैसी इताअत होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। गौरतलब बात यह है कि ये चारों अतराफ ज़ाहरी एतबार की बजाय मानवी और ख्वाहिशात लज़्ज़ात के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं। नफ्स की ख्वाहिशात कसाफत का बायस बनती हैं, जबकि इबादतों या रियाज़ात नफ्स के अमाल लताफत का नूर पैदा करते हैं। इसलिए इंसान के अंदर हुब्बे दुनिया पैदा करने के सारे असबाब वो लज़्ज़ात और ख्वाहिशात के ज़ीने हैं जिनके ज़रिए इब्लीस मलऊन अपने रास्ते बनाकर नफ्स को आलूदा, गुनाह या बंजर बनाता है। ज़रख़ेज़ और बंजर ज़मीन का फ़र्क हमें किसी किसान से मालूम करना होगा, क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन पर फसल इसलिए उगती और परवान चढ़ती है क्योंकि वहाँ हल चलाना आसान होता है। ज़ेर ज़मीन हर तरह की नशोनुमा के लिए ग़ज़ाई ज़रूरियात और मुनासिब आबोहवा का इंतज़ाम मौजूद होता है, जबकि बंजर ज़मीन इस लायक नहीं होती कि वहाँ फसल को उगाना इंतहाई मुश्किल होता है। मोमिन का नफ्स भी ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह होना चाहिए। जहाँ पर ईमान और वलायत का बीज बोया जाए तो वहाँ ईमान का नूर उस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से परवान चढ़ता है, जबकि शैतान मलऊन इस ज़रख़ेज़ी को ख़त्म करना चाहता है और ऐसा बंजर बना देता है कि इंसान तौबा करने के काबिल भी नहीं रहता। अहले ईमान वलायत को कबूल कर लेते हैं। सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, मीसम वो हस्तियाँ हैं जिनका नफ्स इस कदर ज़रख़ेज़ हो गया कि इसमें विलायत और ईमान व ईकान हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ता ही गया। दोस्तों, क्या शैतान उनको गुमराह करने के लिए नहीं आया होगा? मगर उन्होंने अतात इमाम अली अलैहिस्सलाम में रहकर शैतान के आने के तमाम रास्ते अपने नफ्स की ख्वाहिशात और लज़्ज़ात को तर्क करके ख़त्म कर दिए। लिहाजा इब्लीस मलऊन कसम खाकर सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है। इसीलिए इब्लीस ने कहा, मैं चारों तरफ से गुमराह करूंगा। तो उसने इंसान जिस्मी की बात नहीं की बल्कि इंसान नफसी की बात की है कि मैं नफ्स को इस कदर गुमराह कर दूंगा कि नफ्स मेरा महकूम हो जाएगा और मैं उसका हाकिम हो जाऊंगा। इस तरह जिस्म का हर फेल नफ्स के ताबे हो जाएगा
آج تو انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہر روز دن میں بہت سارے افعال کے پیچھے نفس ہوتا ہے۔ دوستو، یہ انسان نفسی ہی ہے کہ جب اللہ بروز محشر حساب لے گا تو انسان نفسی کے ہاتھ پاؤں بولیں گے اور زبان خاموش رہے گی، کیونکہ انسان نفسی کے اندر قوت گویائی پائی جاتی ہے۔ ایسی طاقتیں پائی جاتی ہیں کہ انسان نفسی اگر ترقی کرے تو وہ ایک ساتھ کے اندر مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتا ہے۔ جہنم میں اللہ انسان جسمی کو بھیجے گا، نہ کہ انسان نفسی اور روحی کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پہلے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو، یعنی انسان کے لیے پہلے موت ہے جو جسم کی مانند ہے اور پھر اس کے اندر روح اور نفس کو داخل کرتا ہے۔ بہرحال انسان کی پہلی ترقی موت ہے، جس کے ذریعے وہ عالم ارواح سے نکل کر عالم بدن میں داخل ہوتا ہے اور آزمائشوں سے گزر کر سعادت ازلی پاتا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو بندہ دنیا میں آتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس کی ہدایت کے لیے اور نفوس کو گمراہی سے بچانے کے لیے امام ہادی کو کائنات میں بھیجا تاکہ نفوس ہدایت پائیں۔ ان ائمہ طاہرین کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے اور عقل کی تربیت کر کے انسان کو ایسی روحانی ترقی کی منزل پر پہنچاتا ہے کہ جہاں پر انسان شیطان ملعون سے آزاد ہو سکے۔ یہی وجہ کہ ہر زمانے کے امام کی اطاعت کو قرآن پاک میں واجب قرار دیا، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت ہی وہ واحد وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے اطاعت اللہ بجائی لائی جاتی ہے، ورنہ اگر اولی الامر کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ نہ قرار دیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اولی الامر ہمارے نفوس اور ہماری روحوں کا قبلہ اول ہے۔ اسی لیے اللہ نے روح میں عقل کو عطا فرمایا، انسان کو عقل دی تاکہ انسان عقل کے ذریعے اپنے وجود کے اوپر اور اپنے نفس کے اوپر حجت قائم کرے اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنی ہی عقل کافی ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز پیدا کرے، یعنی تم حق کو بھی پہچان لو اور باطل کو بھی، تم گمراہ کرنے والے اماموں کو بھی پہچان لو، ابلیس کی چالوں کو بھی سمجھ لو کہ ابلیس انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس کی گمراہی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ انسان کے اندر نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان اپنے نفس امارہ کے برخلاف عمل کرے اور اپنے نفس امارہ کو زیر کر لیتا ہے اور اپنی روحی عقلی کو ترقی عطا کرتا ہے تو روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، تو انسان اس نفس کی جنگ کو جیت جاتا ہے۔ ابلیس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تو ان کو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی اگر کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے زمانے کے امام سے تمسک اختیار کرے، اپنے زمانے کے امام کی پہچان و معرفت میں جہاد کرے، اپنے زمانے کے امام کا قرب اختیار کرے۔ یہی ابلیسیت کا اور گمراہی کا خاتمہ ہے۔